ሰላም ሰላም የገናኖ ቱቶሪያል ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ቆያችሁ? እኔ ሚስተር ገናኖ አበበ ነኝ። እነሆ ገናኖ ቱቶሪያልስ በባለፈው ሳምንት በ2017 ዓ.ም ለአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ተማሪዎች የተሰጠውን የሞዴል ኤግዚት ኤግዛምን ይዤላችሁ መጥቼ ነበር የመጀመሪያውን ፓርት። ዛሬ ደግሞ ሁለተኛውን ፓርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለገናኖ ቱቶሪያልስ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ ገናኖ ቱቶሪያልስን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ለብዙ ሰዎች ያደርሱልን። በባለፈው ሳምንት 25 የሚደርሱ ጥያቄዎችን አይተናል። እነሆ ዛሬ ደግሞ ከ26ኛው ጥያቄ ጀምሮ የምንሰራ ይሆናል። question number 26 which of the following functions of what the financial systems enables government to stabilize the economy and avoid excessive inflation? Okay, to avoiding what? Excessive inflation. A. Policy function, B. Credit function, C. Payments function, D. Risk function. እንግዲህ 26ኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው which of the following functions of what the financial systems ምንላቸው ብዙ ፋንክሽኖች አሉ። ከነዚህ ፋንክሽናቸው መካከል ደግሞ የፌደራል ገቨርንመንትስ ወይም ደግሞ ናሽናል ባንክስ ሊሆን ይችላል። በዛ ደረጃ ግን በገቨርንመንት ደረጃ ኢኮኖሚን የማረጋጋት ስራና ደግሞ ኤክሰሲቭ የሆነ ኢንፍሌሽን እና የዋጋን ግሽበት ካለ የኤክሰሲቭ የሆነ ይሄንን ኢንፍሌሽን አቮይድ ሊያደርግ የሚችልና ኢኮኖሚውን ሊያደርግ የሚችል ስታቢላይዝ ሊያደርግ የሚችል የትኛው ፋንክሽን ነው የሚለው ፖሊሲ ፋንክሽን፣ ክሬዲት ፋንክሽን እና ፓይመንት ኤንድ ሪስክ ፋንክሽንስ የሚለው ምርጫ ተሰጥተናል። the correct answer is policy functions. Okay, policy function ምንድነው? ክሬዲት ፋንክሽንስ ምንድነው? ፓይመንት ኤንድ ዋት ሪስክ ፋንክሽንስ ምንድነው የሚለውን በፋይናንሻል ሲስተም አንግል እናያለን። so policy functions of what the financial systems just includes what tools, strategies and mechanisms that governments may use to implement such monetary and fiscal policies to stabilizing the economy and maybe controlling the inflations of the country. የአንድ ሀገር ኢኮኖሚን ለማረጋጋት ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ግሽበት ካለ ደግሞ እሱን ኮንትሮል ለማረጋጋት መንግስት ሊከተለው የሚችለው ሊያወጣው የሚችል የተለያዩ ስትራቴጂዎች፣ መንገዶች፣ ሜካኒዝሞች ምን ይባላሉ? ፖሊሲ ፋንክሽንስ ይባላል። ለምሳሌ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ በቅርቡ ምን አለ የሞኔታሪ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ውስጥ አውጥቷል። የምታስታውሱት ከሆነ ከፍተኛ ኢንፍሌሽን ነበረ፣ ከፍተኛ ኤክስቼንጅ ሬት ጋር የሚገናኝ በተለይ ከብላክ ማርኬት ጋር የሚገናኝ ነበርና ከፍተኛ ምን አድርጓል? የማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ለውጥ ተደርጓል። ዲስ ታይፕስ ኦፍ ዋት ፋንክሽን ምን ይባላል? ፖሊሲ ፋንክሽንስ ይባላል። ዋት አባውት ክሬዲት ፋንክሽን? ክሬዲት ፋንክሽን ዲስ አር አክቹዋሊ ሜይ ቢ ሪፈርስ ቱ ዋት ሃው ዘ ፋይናንሻል ሲስተምስ አክቹዋሊ ፋሲሊቴት ቦሮዊንግ ኤንድ ሌንዲንግ ኦፍ ሜይ ቢ መኒስ። እንዴት ነው ገንዘብን በመበደርና በማበደር ጋር የተገናኙ ነገሮችን ፋይናንሻል ሲስተሙን ፋሲሊቴት የምናደርግበት ምን ይባላል? ክሬዲት ፋንክሽንስ ይባላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ቻናሊንግ the funds from savers to borrowers፣ የሚቆጥቡ ሰዎች አሉ፣ የሚበደሩ ግለሰቦች ወይም ደግሞ ድርጅቶች አሉ። በዚህ መሃል ያለውን ቻናል ምን ያደርጋሉ? ጥሩ የሆነ ሲስተም ለመዘርጋት የሚወጣ ፋንክሽን ወይም ደግሞ ፖሊሲስ የሚሰሩት ፋንክሽን ወይ ክሬዲት ፋንክሽንስ ይባላል። ፓይመንት ፋንክሽን ምንድነው? ፓይመንት ፋንክሽን these are actually financial system functions that allow for the transfer of money from one country to another country, maybe from one depositor to another, maybe and like maybe payment processing, checks, electronic ከክፍያ ጋር የተገናኘ ፋንክሽን ፓይመንት ፋንክሽንስ ይባላል። ሪስክ ፋንክሽን ስሙ እንደሚያመለክተው managing and distributing risk, maybe insurance, maybe within derivatives and others, market derivatives ከዚህ ጋር የተገናኙ ደግሞ ሪስክን ሚኒማይዝ በማድረግ ሂደት ውስጥ ደግሞ ያለ የፋይናንሻል ሲስተም ፋንክሽን ምን ይባላል? ሪስክ ፋንክሽንስ ይባላል። so the correct answer ትክክለኛ የሆነ ስለ ማክሮ ፖሊሲ የምናወራ ከሆነ ምን ይባላል? ፖሊሲ ፋንክሽንስ ይባላል። so the correct answer is A. question number 27 the term proprietary fund applies to proprietary fund ምንድነው? applies to A. all fund that use accrual accounting, B. enterprise and internal service fund only, B. enterprise, internal service and private purpose trust funds, D. none of the answers are correct. The correct answer is actually B. enterprise and maybe internal service fund only. እንግዲህ proprietary fund እንደምታስታውሱት በአካውንቲንግ ፎር ፐብሊክ ሴክተር ኤንድ ሲቪል ሶሳይቲ ላይ ከምናገኛቸው ሶስት አይነት ወይም ደግሞ ፈንድ አካውንቲንግ የሚባለውን የምታስታውሱ ከሆነ there is governmental fund, there is proprietary fund, there is maybe fiduciary funds. so እኛ የተጠየቅነው proprietary fund የትኞች ናቸው ነው። proprietary fund የት ነው አፕላይ ሊደረግ የሚችለው ነው። so የመጀመሪያው all fund that use accrual accounting ነው የሚለው ይሄ ስህተት ነው። ኦኬ ለምን? proprietary fund just are used by governmental accountings or governmental organizations ወይም ደግሞ ምንላቸው
በመንግስት ስር ሆኖ ነገር የቢዝነስ አይነት ስራን ሊሰሩ የሚችሉ ሶ ፕሮፕራይተሪ ፈንድስ አር used in governmental accounting to account for activities that operating similarly to what private business organizations ለምሳሌ የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ ኢትዮ ቴሌኮምስ፣ ኢትዮጵያን ኤሌክትሪክ ፓወር ወይም ደግሞ አውቶሪቲ የምንለው ወይም ደግሞ የውሃ ለምሳሌ ከውሃ ጋር የተገናኘ ኦኬ እነዚህ የመንግስት ተቋማት ናቸው ግን ጀስት እንደ ፕራይቬት ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን አክት ያደርጋሉ፣ ገንዘብ ይሰበስባሉ፣ ይሰራሉ፣ ያተርፋሉ። እነሱ የሚጠቀሙት ፈንድ ፕሮፕራይተሪ ፈንድስ ይባላል። ስለዚህ ላይክ ለምሳሌ ፊጋ ክፍያ ጋር የተገናኘ ኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ which provide goods or service to other governmental departments or agencies ወይም ደግሞ private purpose trust funds ምንላቸው ጀስት እንደ ፕሮፕራይተሪ ፈንድ ላንቆጥራቸው እንችላለን። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ኢንተርፕራይዝ ኤንድ ኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድስ ኦንሊ የሚለው the correct answer። እነዚህ ፕሮፕራይተሪ ፈንድ አፕላይ የምናደርግባቸው ናቸው። question number 28 is the risk that blank is the risk that does not affect a single bank or financial institution but it affects the whole industry ስለዚህ ስለ ምንድነው? ስለ ሪስክ ነው። ይሄ ምንድነው የሚያወራው? ስለ ሪስክ ነው። blank the risk that does not affect a single bank or maybe a single industry but it affects the whole industry ሁሉንም ያጠቃ የሚችል ሁሉንም maybe affect ሊያደርግ የሚችል ሪስክ አይነት ምንድነው የተባለው? A systematic risk, B firm specific risk, C credit risk, D none of the above. So the correct answer is systematic risk። ይሄ ብዙ ጊዜ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ላይ ሪስክ ላይ ተምራችሁታል። ሲስተማቲክ ሪስክ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እንዴ? ሶ ሲስተማቲክ ሪስክ is actually refers to the potential for a collapse of an entire financial systems or markets maybe as opposed to risk associated with any or individual maybe entities. It affects the whole industry rather than a single bank or financial institutions. አንድን ባንክ ብቻ ሳይሆን ሙሉን የባንኪንግን ኢንዱስትሪ የሚያጠቃ ከሆነ ሙሉን የሆነ ኢንዱስትሪ አፌክት የሚያደርግ ከሆነ ምን ይባላል? ሲስተማቲክ ሪስክስ ይባላል። ኦኬ አንድን ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ደግሞ ጀስት ነጥሎ አፌክት የሚያደርግ ከሆነ ምን ይባላል? አን ሲስተማቲክ ሪስክ። ሶ ሲስተማቲክ ሪስክ ወይም ደግሞ ማርኬት ሪስክ እያለ ብዙ ጊዜ እንጠራዋለን። question number 29 a country whose financial market function poorly is likely to የአንድ ሀገር ፋይናንሻል ማርኬት ፋንክሽኑ በጣም ፑር ነው የሚባለው ዝቅተኛ ነው የሚባለው ምን አይነት ሲሆን ነው? A efficiently allocate its capital resource, B enjoy high productivity, C experience economic hardship and financial crisis, D increase its standard of living። ይሄንን አይታችሁ መገመት ትችላላችሁ። the correct answer is C። የአንድ ሀገር የፋይናንሻል ማርኬት ፋንክሽኑ ሲስተሙ በጣም የወረደ ነው በጣም ፑር ነው የሚባለው there is experience in economic hardship and financial crisis ከፍተኛ የሆነ የፋይናንሻል ክራይሲስ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚ ዲቨሎፕ ለማድረግ እጅግ በጣም ከባድ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ኢንፍሌሽን ሲኖር ዋሪ ኮሊት በጣም የወረደ የፋይናንሻል ሲስተም የፋይናንሻል ማርኬት ፋንክሽን እንዳለ ኢንዲኬት ማድረግ ይችላል። so financial markets are crucial for maybe efficient allocations of capital resources in one country ምንም ጥያቄ የለውም። በአንድ ሀገር ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የኢፊሽንት አሎኬሽንስ ኦፍ ካፒታል ሪሶርስ እንዲኖር ከተፈለገ ፋይናንሻል ማርኬቱ ጥቅም ይሰጣል። they help in channeling fund from saver to borrowers ከሚቆጥቡ ወደሚበደሩ ኦኬ ምን ለማድረግ ኢንቨስትመንትን ሳፖርት ለማድረግ ኢኮኖሚክ ግሮዝን ሳፖርት ለማድረግ ሊጠቅም ይችላል ነው። ሶ ኤ ጋ ያለው ቢ ጋ ያለው ሲ ጋ ያለው ጥሩ አመልካች ነገሮች ናቸው። ሲ ጋ ያለው ግን ትክክለኛ መልስ ይሆናል። ሶ the correct answer ምን ይሆናል ማለት ነው? C experience in economic hardship and what financial crisis may be the indicator of poor financial market functions ለምሳሌ በአንድ ሀገር ውስጥ ሊሆን ይችላል። question number 30 the process of buying and selling a currency with an intention to get a benefit from exchange rate difference at the same time at different market is currency investment, foreign exchange risk, market difference, currency arbitrage። ስለዚህ en ጥያቄ ለመመለስ ማየት ያስፈልጋል። the process of ምንድነው የተባለው? buying and selling of a currency exchange rates ምግን ኢንቴንሽኑ ምንድነው? to get a benefit from what? exchange rate difference at the same what? at the same time at different market. what you call it? D. okay the correct answer is actually D። ስለዚህ currency arbitrage ምንድነው? it is actually involves buying and selling a currency maybe simultaneously in different market to get such amounts of what a profit from differences in exchange rate ለትርፍ ተብሎ ከረንሲን መግዛትና መሸጥ ሳይመልቴኒየስሊ
አት ዲፈረንት ማርኬት ላይ ግን ተመሳሳይ የሆነ ታይምን ተጠቅመን የምናድር ከሆነ ምን ይባላል? ከረንሲ አርቢትሬጅ ይባላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው። question number 31 which of the following capital budgeting decision methods depend on a project discount rate and expected cash flows? ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛ ዲስካውንት ሬት አለን፣ ሁለተኛ ደግሞ expected cash flows. A payback period, B net present value, C internal rate of return, D profitability index. So which of the following capital budgeting decision methods are actually depends on what project discount rate is and as well as on the expected cash flows of what the company. So the correct answer is B, the net present values. Now the payback period is actually, this method is calculate the time required to recover the initial investments of the company and doesn't consider the discount rates or the time value of money, of course. So the time value of money is the discount rates ምን አያደርግም ኮንሲደር አያደርግም። ሰው መልስ ሊሆን አይችልም። rather than payback period more or less recalculate የምናደርገው የምናሰረው አመት በአመት ነው የሚለካው። ኦኬ how to recover the initial investment of the company የሚለውን ይለካልናል። B net present value. These methods are actually maybe calculating the present value of cash flows by discounting them at the project discount rate, even if it directly depends on both what on the discount rates and expected cash flows. ሁለቱንም አንድ ጊዜ ምን ማድረግ ይችላል? ማየት ይችላል። Internal rate of return, these methods maybe funds the discount rate, the markets, maybe that makes the net present values are actually zero. የኔት ፕሬዘንት value of cash flow ዜሮ ሊያመጣልን የሚችል ሬት ምን ይባላል? Internal rate of return ይባላል። but it is related to what the discount rates ይገናኛል but it not directly depend on it በቀጥታ ግን አይገናኝም ከኔት ፕሬዘንት value ጋር ነው የሚገናኘው more. Profitability index, it is actually the ratio of maybe the present value of the future cash flows to the initial investments, so it is not depend on the discount rate and cash flows totally. So ትክክለኛ መልስ ሊሆን የሚችለው በሁለቱም more depend ሊያደርግ የሚችለው የካፒታል ፕሮጀክት ወይም ደግሞ የካፒታል በጀቲንግ ዲሲዥን ምን ይሆናል ማለት ነው? net present value, B is the correct answer. question number 32 which of the following or of the following one is false about what the characteristics of money market? ስለ money market ስህተት የሆነ የትኛው ነው? A funds are traded for a maximum period of a year, B dealings may be conducted with or without the help of brokers, C maybe securities traded provide higher return as compared with capital market, D less price fluctuations in the market in which they trade than the capital market. So the correct answer is actually C. false ስለሚለን C ነው ሊሆን የሚችለው። የመጀመሪያው funds are traded for a maximum period of a year ትክክል ነው። መኒ ማርኬት ማለት በአንድ አመት ውስጥ ወይም ከዛ በታች የሚደረግ ትሬድ ሊደረግ የሚችል ገንዘብ ሊያመጣ የሚችል እንዲያል መሄድ እንችላለን። ስለዚህ securities may be traded provide high returns as compared with capital markets ትርፍ ሊያስገኙ ይችላሉ። This statement is false because many market securities typically offer lower returns compared to capital markets. ሲጋ ያለው መኒ ማርኬት ከካፒታል ማርኬት አንጻር ስናይ ከፍተኛ የሆነ ገቢ ያስገኛል የሚለው ስህተት ነው። ካፒታል ማርኬት ነው ከመኒ ማርኬት የተሻለ ገቢ ሊያስገኝ የሚችለው፣ ፕሮፊት ሊያመጣ የሚችለው፣ ሪተርን ሊያመጣ የሚችለው and others. መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንትስ ለምሳሌ such as treasury bills ምንላቸው፣ commercial papers ምንላቸው may considering there is low risk አላቸው። low risk አለ ማለት ሪተርኑን በዛ ልክ ነው የሚሆነው። ላው ሪስክ ላው ሪተርን፣ ሃይ ሪተርን ሃይ ሪስክ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ካፒታል ማርኬት በአንጻሩ ደግሞ ስቶክስ ምንላቸው፣ ሎንግ ተርም ቦንድስ ምንላቸው usually provide high return for a given company and may there is high risk ሊኖራቸው ይችላል because over a long maybe long investment holding ሲኖረው በዛ ልክ ሪስክ ይዞ ሊመጣ ስለሚችል so the correct answer is actually false ስለሚለን C is the ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። question number 33 what is the definitions of working capital? okay working capital management የወርኪንግ ካፒታል ዲፊኒሽን ነው አሁን የተጠየቅነው። A the process of buying and selling products or services that generates revenue for a company. B the process of managing a company short-term assets and liability to ensure its financial health. C the process of setting long-term goals and strategy for a company. D the process of identifying and measuring risk in a company operations. so ስለ working capital management የፋይናንሻል ማኔጅመንት ትምህርት ነው actually working capital management ትክክል የሆነው B ነው።
Working capital management are actually the process of what? Managing a company short-term assets like cashes, account receivables, such commercial papers, inventories, and what? Liabilities, short-term liability to ensure what? It is financial health. ስለዚህ ወርኪንግ ካፒታል ማኔጅመንት የምንለው የአንድን ድርጅት ሾርት ተርም አሴትስ የምንላቸውንና ሾርት ተርም ላያቢሊቲ የምንለውን ነገር ተጠቅመን እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት የአንድ ድርጅት ሾርት ተርም አሴት ያለበትን ሾርት ተርም ላያቢሊቲ ከበር ማድረግ ይችላል ወይስ አይችልም የሚለውን የምናይበት ምን ይባላል? ወርኪንግ ካፒታል ማኔጅመንት ይባላል። ሶ ትክክለኛ መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ቢ ይሆናል። ሶ always working capital management involves what? How to manage the company current assets, how to manage the current liability to what the company, like cash, inventory, receivable, like payables and short-term debts to maintain sufficient liquidity of what the company, even if to meet what short-term obligations and maybe operating effectively and efficiently within a company. እንዴት መስራት አለብን የሚለውን ነገር ቼክስ ሊያደርግልን ስለሚችል ትክክለኛ መልሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ትክክለኛ ዲፊኒሽኑ ቢ ጋር ያለው ይሆናል ማለት ነው። Question number 34. Financial market play different functions, one of which is they allow lenders to earn interest or dividend on their surplus, maybe investable funds. What function is this? ምንድነው የሚባለው? A. Enhancing income. B. Transfer of resource. C. Capital formations. D. Sale mechanisms. So financial markets may play different functions. ከነዚህ ውስጥ አንዱ ደግሞ they allow what? Lenders to earn interest or dividends on their surplus maybe investable funds. ስለዚህ ይሄ ምንን ያመለክታል? The correct answer is enhancing functions ወይም ደግሞ enhancing incomes. Maybe enhancing incomes may be imparted the ability of financial markets to provide opportunity for individuals and institutions or companies maybe to earn a return on their investment. እያንዳንዱ ግለሰብ እያንዳንዱ ድርጅት ኢንቨስት ካደረገ በኋላ ካተረፈ በኋላ ገንዘብ ሲያገኝ ባገኘው ትርፍ ልክ ዲቪደንድ የሚያገኝ ከሆነ የትርፍ ክፍፍል የሚደረግ ከሆነ ምንድነው ሞር ይሄ ፋንክሽን ኢንሃንሲንግ ኢንካምን ማሳደግ ኦኬ ማክሲማይዝ ማድረግ ዋሪኮሊት ትክክለኛ መልሶ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ፋይናንሻል ማርኬትስ may play different functions. One of the functions that's actually played by financial markets waricolic enhancing incomes, maximizing incomes of what different stakeholders. So the correct answer is actually A ነው ማለት ነው። Question number 35. YD Business is a VAT registered merchandising company. During the month of December, it has purchased inventories at the cost of what 10,000 before VAT and has sold items at selling price of what bear 12,000 before VAT on cash. Determine input VAT for the month. There is input VAT, there is output VAT. የሚባል ሁለት የተለያዩ ነገሮች አሉ። ኢንፑት ቫት ምንድነው? አውትፑት ቫት ምንድነው የሚለው ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ኢንፑት ቫት ስንል ሁሌም ከግዢ ጋር የተገናኘ maybe አውትፑት ቫት ስንል ደግሞ ከሽያጭ ጋር የተገናኘ ነው ብዙ ጊዜ። ሶ ይሄንን እንስራ እስኪ። ኤ ብር 1500፣ ቢ ብር 1800፣ ሲ ብር 1300፣ ዲ ብር 3300። ናው ይሄንን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው? ካልኩሌት the input VAT on purchase። ከግዢ ጋር የተገናኘ ኢንፑት ቫት ይባላል። ከሽያጭ ጋር የተገናኘ አውትፑት ቫት ይባላል። ኤ ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ ቢፎር ቫት ስንት ነው ያለን? 10,000 አይደል እንዴ? ኢንቨንተሪ የተገዛ ስንት ነው? 10,000 ብር ነው የተገዛው። ኦኬ ቢፎር ቫት ነው። ስለዚህ ቫት ስንት ነው? 15% ነው። 10,000 ሲባዛ በ15% ስንት ይሆናል? 1500 ይሆናል። ስለዚህ the correct answer determine input VAT ስለተባለ 1500 ይሆናል። አውትፑቱን ከተባለ ግን 12000 ሲባዛ በ1000 በ0.15 አድርገን ወይም በ15% መስራት እንችላለን። ነገር ግን የተጠየቅነው ኢንፑቱን ስለሆነ ፐርቼዝ ብቻ እናያለን። 10000 ሲባዛ በ0.15 1500 ትክክለኛ መልስ ይሆናል። Question number 36. Which of the following are advantage of derivatives? ከሚከተሉት ውስጥ የደሪቬቲቭ አድቫንቴጅ የትኛው ነው? A. Help to minimize the risk of price volatility. B. Make spot prices stay closer to their true values. C. Lower transaction costs than securities and commodities. D. Reveal information about expected prices and maybe volatility. So the correct answer is actually A. How? One of the major advantage of derivatives are actually minimizing risk. Okay, so derivatives are financial instruments that maybe derive their values from an underlying asset that may be of an user to hedge against such price and maybe volatility, and which means they can help minimize the risk. So one of the major advantage of maybe derivatives instruments are actually minimize risk of price volatility. የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። So the correct answer is actually A. ሶ በጣም ጥሩ የሚባል አድቫንቴጅ አለው
ኤ ጋ ያለው ይሆናል። Question number 37. One of the following why is not maybe advisable for depository institutions to accommodate withdrawals and laundry maybe demand. Okay. One of the following ways is not what advisable. አይመከርም ነው። ለማን ነው የማይመከረው? For what? Depository institutions to accommodate withdrawals and loan demands. A. Attract such additional deposits from depositors. B. Borrow from a federal agency by using existing security as collateral. C. Buy corporate bonds. D. Raise short-term funds in the money market. So one of the following why is not advisable for depository institution to maybe accommodating withdrawals and loan demands. Demands ስለሚለን the correct answer is actually C ነው. Buy corporate bonds. Depository institution is not advisable to buy corporate bonds. ለምን? Attract such maybe additional deposit from depositor. This is actually the common and maybe advisable methods for depository institutions. Depository institution በጣም እንደውም attract ሊያደርጉት የሚችሉ ከሚያስቀምጡ ገንዘብ ሴቭ ከሚያደርጉ ግለሰቦች እና ተቋማት አዲሽናል ዲፖዚት እንዲኖር አትራክት የማድረግ መንገዱ በጣም ሪኮመንደብል ነው። ለምን? By attracting such more deposits, they can have more liquidity to meet withdrawals and loan demands. ስለዚህ ትክክለኛ መልስ መሆን ይችላል። B. Maybe depository institutions አንዱ አድቫይዝ ሊደረጉት የሚችሉ borrow from a federal agency by using existing security as a collateral ያላቸውን existing security እንደ ኮላተራል ወይም እንደ ማሳዣ በመጠቀም የተለያዩ ገንዘቦችን ከፌደራል ኤጀንሲ መበደር። This is also a standard practice ብዙ ጊዜ ያለ ነው። ፕራክቲስ ላይ ነው የሚሰራ ነው። Institution can use their securities as collateral to borrow funds which can help the managing liquidity needs more effective በሆነ መንገድ እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል። ሲጋ ያለው ግን by corporate bonds የሚለው these options may be involving such investing in a corporate bond may funds may requiring such amounts of capital and maybe ብዙ ካፒታል ስለሚጠይቅ ማለት ነው። So it is not advisable when the goal is to accommodate withdrawals and loan dividend loan demands. So it may be reduce available cash. ቦንድ ሲገዙ ካሻቸውን ሊቀንስ ስለሚችል ይሄ ደግሞ ዊዝድራው እና ሎን ዲማንድ አኮሞዴት ለማድረግ ስለሚያስቸግራቸው it is not so much recommendable. ዲጋ ያለው raise short term maybe raise short term funds in the money market. This is another common method that are actually advisable for maybe managing liquidity. So institutions can raise funds quickly in the money market to meet such immediate demands, especially supported with the branches. So which one of the following is not advisable? Buying corporate bonds is so buying such corporate bonds are not recommendable for depository institutions. So the correct answer is actually ትክክለኛ መልሱ ሲ ይሆናል። Question number 38. What is the definition of dividend policy? ስለ dividend policy ትክክለኛ ሊገልጽ የሚችል የትኛው ነው? A. The process through which a company decides on its investment strategy. B. The practice of distributing a portion of what a company's profit to shareholder in the form of cash or additional share. C. The process of evaluating the performance of a portfolio of financial asset. D. The practice of evaluating such potential business ventures and deciding whether to maybe pursue them. So, what the definitions of dividend policy in የተባለው? So the correct answer is B ነው። B. Okay. ኤ ጋ ያለውን እናያለን። ሲ ጋ ዲ ጋ ቢ ጋ ያለውን እስኪ አንድ ባንድ እናያቸው። ኤ ጋ ምንድን ነው የሚለው? The process through which a company decide on its investment strategy. This define an investment policy or capital budgeting. ይሄ የሚያወራው ኤ ጋ ያለው ስለ ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ስለ ካፒታል በጀቲንግ ያወራል እንጂ ስለ ዲቪደንድ ፖሊሲ አያወራም። ዲቪደንድ ማለት የትርፍ ክፍፍል ማለት ነው። አንድ ድርጅት ትርፍ ካገኘ በኋላ ለባለ አክሲዮኖች የሚሰጠው የትርፍ ክፍፍል ዲቪደንድ ይባላል። ቢ ጋ ያለው it is actually the practice of what distributing a portion of what a company profits. ድርጅቱ ያገኘውን ምን ትርፍ ለሼርሆልደሮች የማከፋፈል in the form of cash ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ካሽ ከሌለውስ በቂ የሆነ ካሽ ከሌለው በሼር መልኩ ትርፍ ክፍፍል ሊሰጥ ይችላል። ስለዚህ የሚያወራ ምንድነው? ዲቪደንድ ፖሊሲ ይባላል። ሲጋ ያለው the process of evaluating the performance of a portfolio of financial assets. This defines actually profit or maybe portfolio performance evaluation እየተባለ ይጠራል እንጂ ዲቪደንድ ፖሊሲ አይደለም። ዲጋ ያለው the practice of maybe evaluating such potential business ventures, decide whether to maybe such pursue them የሚለው these are actually part of your capital budgeting decisions or project selection decisions. So
the best definition of dividend policy ምንለው B ይሆናል ማለት ነው። so B is what the correct answer ትክክለኛ መልሱ እንግዲህ B ይሆናል ማለት ነው። okay B is the correct answer B. Question number 39. Which of the following statement best explain the difference between operating leverage and financial leverage? ስለ operating leverage እና ስለ financial leverage በጣም best explain ሊያደርገው የሚችለው የትኛው ነው? በጣም best explain ሊያደርገው የሚችለው A. Operating leverage refers to the use of debt financing to fund a company operation. Well, financial leverage refers to the extent to which a company relies on fixed cost. B. Operating leverage is the degree to which a company income is affected by change in sale volume, where financial leverage is the degree to which a company net income changes in response to change in its capital structure. C. Operating leverage measures how sensitive a company income is to change in a market interest rate, while financial leverage measures how sensitive the company stock price is to change in a market condition. D. Operating leverage is the degree to which a company revenue are tied to its cost of goods sold, while financial leverage is the degree to which a company has access to funding from external source. So the best statements which actually show the difference between operating leverage and financial leverage is B. Operating leverage is the degree to which a company income is affected by changing in sale volume, of course. While the financial leverage is the degree to which a company net income change in response to a change in its capital structure. ከፍተኛ የሆነ ብድር ሲኖር ከፍተኛ የሆነ የፋይናንሲንግ ሲኖር የካፒታል ስትራክቸሩ ይቀየራል። በዚህ ሂደት ደግሞ ኔት ኢንካም ወይም ደግሞ የሚገኘው ትርፍ ሪስፖንስ ያደርጋል። ስለዚህ ቢ በጣም ቤስት ኤክስፕሌን ያደርገዋል። ትክክለኛ መልሱም ቢ ይሆናል ማለት ነው። Question number 40 40ኛ ጥያቄ which of the following is true about true ነው የሚለው ኦኬ so the following is true about categories of taxpayers as per the Ethiopian tax law በኢትዮጵያ ታክስ ህግ ማለት ነው። ስለ ካቴጎሪ ኦፍ ታክስ ፓየርስ ትክክል የሆነ የትኛው ነው? A. All bodies are category A taxpayers regardless of their annual turnover or sale. B. A sole proprietorship with annual sale is higher than 100,000 is category B taxpayer. C. All taxpayers are supposed to maintain books of record maybe regardless of what their category. D. All of the above ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄ ጥያቄ ኮንሰፕቹዋል ሆነን ካልመለስ ነው ግራ ሊያጋባ ይችላል። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ የታክስ ካቴጎሪ ፓየር ምንላቸው አሉ። ካቴጎሪ ኦፍ ታክስ ፓየርስ ምንላቸው ለምሳሌ ካቴጎሪ ኤ ታክስ ፓየር፣ ካቴጎሪ ቢ፣ ካቴጎሪ ሲ፣ ካቴጎሪ ዲ ታክስ ፓየርስ ምንላቸው አሉ። ሶ በኢትዮጵያ ህግ ትክክል የሆነ የትኛው ነው? ለምሳሌ all bodies are category A taxpayers regardless of their annual turnover maybe or sales። እያንዳንዱ ግለሰብ ደረጃ የካቴጎሪ ኤ ታክስ ፓየር ነው። ለምሳሌ ኢንካም ስቴትመንትንም ስለሚያጠቃልል ነው። ይሄ ስኬጁል ኤ የሚባለው ስኬጁል ሲ የሚባለው ስኬጁል ዲ የሚባለው ሳይሆን ካቴጎሪ አሁን ሪጋርድለስ ኦፍ ስለሚል ከፍተኛ ገቢ ያገኝ ሊከፍል ይችላል። ኦፍ ኮርስ ቢጋ ያለው ለምሳሌ ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ የምንላቸው አኑዋል ሴላቸው ከ100 ሺህ የሚበልጥ ቢ ታክስ ፓየር ናቸው ነው የሚለው ስህተት ነው። በአመት ከ500 ሺህ ብር በላይ የሚያገኝ ገቢ ያላቸው ናቸው አክቹአሊ ምን የሚባሉት ካቴጎሪ ቢ ታክስ ፓየርስ የሚባሉት። እነዚህ ቢጋ ያለው ከ100 ሺህ ብር በላይ የሚለው የካቴጎሪ ሲ ታክስ ፓየር ነው። ሲጋ ያለው ኦል ታክስ ፓየርስ አር ሰፖዝድ ቱ ሜንቴን ቡክስ ኦፍ ሪከርድ ነው የሚለው ይሄም ስህተት ነው። ካቴጎሪ ኤ ኤንድ ቢ ናቸው በተለይ ኢንካም ስቴትመንትን ባላንስ ሺትን እንዲያቀርቡ የሚገደዱት። ካቴጎሪ ሲ የምንላቸው ደግሞ እንዲያቀርቡ ላይገደዱ ይችላሉ፣ ብዙ ጊዜ ማለት ላይገደዱ ይችላሉ። ስለዚህ ዲ ኦል ኦፍ ዛባ ነው የሚለው ስህተት ነው። ትክክለኛ መልሱ ኤ በሚለው እንይዛለን። ሁሉም የኤ ታክስ ፓየር ነው regardless of what their annual incomes ማለት ነው። ስለዚህ the correct answer is actually A. Question number 41. Which theory of taxation requires that tax should be imposed to maximize a social welfare function subject to economic maybe constraint? የትኛው theory of taxation ነው? Tax should be imposed to maximize the social welfare function subject to economic constraint ብሎ የሚገልጸው A. Maybe such explanatory theories. B. Theory of market maybe neutrality. C. Optimal tax theory. D. Benefit theory. So ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም optimal tax theory ነው። So the correct answer is actually C.
Optimal tax theory is concerned with designing a tax system that maximizes social welfare, taking into account such economic constraints such as potential for taxes to be maybe distort such economic way like labor supplies, investments, and maybe seek to find the tax structure of the company to achieve what such a maybe desired redistributions or revenue goals with the maybe the least amount of what economic inefficiency. So maybe with theory of taxations may be recurring such that tax should be imposed to maximize social welfare. It is optimal tax theories. So ትክክለኛ መልሱ C ነው። Question number 42. Which one of the following is not used as the major heading of revenue budget in the federal government of Ethiopia? Not used as major heading of revenue. ለፌደራል ገቨርንመንት ኦፍ ኢትዮጵያ እንደ ሜጀር ሄድ ተብሎ የሪቨኑ የማይቆጠር የትኛው ነው? A. Ordinary revenue, B. External assistance, C. Capital revenue, D. External borrowing. Look, the correct answer is actually D. It is not used as the major heading of revenue budget in the federal government of Ethiopia. እንደ ሪቨኑ ላይ ቆጠር ይችላል። ኦርዲናሪ ሪቨኑ ጀስት ምንም ጥያቄ የለውም። ኦርዲናሪ ሪቨኑ ማለት መንግስት ሁሉ ሊያገኛቸው የሚችል ገቢ፣ ለምሳሌ ግብር ሊሆን ይችላል። ከግብር የሚገኝ ገቢ other regular income source for the federal government of Ethiopia ምንላቸው መልስ ናቸው። ኤክስተርናል አሲስታንስ this refers to financial aid or grants ምንላቸው ዶንስ ምንላቸው ይሄ ዶኖሮች የሚሰጡት ኦኬ ጊፍት ሊሆን ይችላል፣ ግራንት ሊሆን ይችላል from foreign countries, from international organizations ለምሳሌ ሊሆን ይችላል NGO, IMF ምንላቸው በእርዳታ መልክ የምናገኛቸው። ካፒታል ሪቨኑ this usually involves income from the sale of assets or investments which is not a regular income source. ብዙ ጊዜ እንደ ሬጉላር ኢንካም ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ ቆጠሩ ይችላሉ። ኤክስተርናል ቦሮዊንግ this involves loan from foreign country which is more related to financing rather than revenue. ስለዚህ ኤክስተርናል ቦሮዊንግ ወይም ብድር የምንላቸው ከፋይናንሲንግ ጋር ከብድር ጋር የሚገናኙ ናቸው እንጂ ጀስት ከሪቨኑ ጋር የሚገናኙ አይደሉም። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ሊሆን የሚችለው ዲ external borrowing is not used as the major heading of revenue budget for federal government of Ethiopia. ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ D ይሆናል። Question number 43. Which of the following investments would have the highest profitability index assuming all the factors are equal? ከፍተኛ የሆነ highest profitability index. A. An investment with a net present value of $10,000 and an initial outlay of $6,000. B. An investment with a net present value of $20,000 and an initial outlay of $11,000. C. An investment with a net present value of $50,000 and an initial outlay of $25,000. D. An investment with a net present value of $40,000 and an initial maybe outlay of $30,000 would have the highest profitability index. So ይሄንን ለመመለስ profitability index ምንድነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። profitability index ምንድነው ነው ካልኩሌት የሚደረገው? just profitability index ምንድነው? present value of future cash flows ሲካፈል ለኢኒሺያል ኢንቨስትመንት ነው። ወይም ደግሞ it may be net present value of the company plus their initial investments over what their initial investments ይህንን ነው የሚያጠናው። ስለዚህ let's calculate the present value for each options like A, B, C, D የሚለውን እንይስክ። A. The net present value the profitability index equals to the net present value 10,000 ሲደመር ምን አለን 6000 ምን አለን አውትላይንስ ወይም ደግሞ ኢኒሺያል ኢንቨስትመንትስ ሲካፈል ለ6000 ስንት ይሰጣል? 2.67 ወይም ደግሞ 2.67 times B 20,000 the net present value initial investment 11,000 2. ይመጣል ይችኛው 2.82 31000 ሲካፈል 11000 C the present value net present value 50,000 አለን ሲደመር 25000 ሲካፈል 25000 75000 ሲካፈል 25000 3 times D 40000 ሲደመር 30000 70000 ሲካፈል 30000 2.33 ምንድነው የተጠየቅነው? highest profitability index የትኛው ያሳያል? the correct answer is actually ምን ይሆናል ማለት ነው? C. Therefore the investment with the highest profitability index of this company is actually C. Which is actually an investment with a net present value of $50,000 and an initial investment of $25,000 within a profitability index of what 3 times ወይም ደግሞ 3 ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? C ይሆናል ማለት ነው። Question number 44. Which of the following statement correctly describe the net present value method for evaluating capital budgeting decision? ስለ capital budgeting decision evaluate ለማድረግ
ኔት ፕሬዘንት ቫሉን በደንብ ዲስክራይብ ሊያደርግልን የሚችለው የትኛው ነው? ኤ net present value calculate the rate of return on an investment by dividing the total present value of future cash flows by the initial outlay. B net present value incorporate the time value of money by discounting future cash flows to their present value using a specified maybe discount rate. C net present value compare the present value of cash inflow to the present value of cash outflow and sell the investment with the highest ratio. D net present value ignore the timing and magnitude of cash flows and rely slowly on maybe on accounting. ስለዚህ which of the following statement correctly ነው የሚለው correctly describe the net present value methods. So the correct answer is actually B. Net present value incorporate the time value of money, of course future cash inflow ስለሚያይ by discounting future cash flow ስለሚያይ to their present value using a specified discount rate ስለሚጠቀም ትክክለኛ capital budgeting ኢቫሉዌት ለማድረግ ሊገልጽልን የሚችለው B ነው። Net present value incorporating the time value of money by discounting future cash flows. Okay, so the correct answer is actually B ይሆናል። Question number 45. Which of the following expenditure responsibilities are not common for both federal and regional governments? የትኛው expenditure responsibility ነው ለፌደራልም ለሪጂናል ገቨርንመንትም ያለው ነው? A socio-economic development policy formulation and implementation. B monetary and foreign investment policy formulation and implementation. C maintenance of peace and order. D maintenance of peace and order. የተደጋገመ ስለሆነ ነው ሶሪ እዚህ ጋር ያለውን ነው ይዤላችሁ መጣው ጋር ስለዚህ የተደጋገመ ነበር የተደጋገመው ነው ይዤላችሁ የመጣሁት so the correct answer is actually B ነው which of the following expenditure responsibility is not or are not common የሆነ ሪስፖንሲቢሊቲ ያልሆነ የትኛው ነው? ሞኔታሪ ኤንድ ፎሬን ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ፎርሙሌሽን ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ፎርሙሌት እና ኢምፕሊመንት ማድረግ የፌደራል ገቨርንመንት ስራ ብቻ ነው እንጂ የክልል መንግስታት አይደለም። ኦፕሽን ኤ ጋር ያለው ሁሉም የፌደራልም የሪጂናል ገቨርንመንቶችም ምን ያደርጋሉ? ኃላፊነት አላቸው። ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት እንዲመጣ ይሰራሉ። ሎካል እና ናሽናል ፍላጎታቸውን ያሟላሉ። ቢጋ ያለው ግን የፌደራል ገቨርንመንት ስራ ብቻ ነው። ሲጋም ዲጋም ሜቢ ስለተደገመ ትክክል ነው። ሁሉም ፒስ ሰላምን ምን ማድረግ አለባቸው? መጠበቅ አለባቸው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ያልሆነው ስለሚል የክልል መንግስትና የፌደራል መንግስት ስራ ተመሳሳይ የሆነ ኮመን የሆነ ስራቸው የትኛው ነው? የተለያዩ ሞኔታሪ እና ፎሬን ኢንቨስትመንት ፖሊሲዎችን ማውጣት ማስፈጸም የፌደራል ገቨርንመንት ስራ ብቻ ነው። Question number 46. Which of the following statement regarding to risk and return is true? ስለ ሪተርን እና ስለ ሪስክ ትክክል የሆነ የትኛው ነው? A. The greater the risk, the higher the expected return. B. The lower the risk, the higher the expected return. C. Risk and returns are not related to each other. D. None of the above. So ትክክለኛ መልስ የሆነው the greater the risk, the higher the expected return. A ነው። ስለዚህ A is what? ትክክለኛ መልስ because this is fundamental principle of what risk return trade off in finance. በፋይናንስ በጣም የተለመደ ነው። ኢንቨስትመንት ካለ ስለ ኢንቨስትመንት ስናወራ ስለ ሪተርን እናወራለን። ሪተርን ካለ ስለ ሪስክ እናወራለን። ስለዚህ ኢንቨስተርስ may demand higher return for taking on more risks. በጣም ከፍተኛ የሆነ high return expect የሚያደርግ ከሆነ there may be high risks ሊያጋጥማቸው ይችላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ A ነው። Question number 47. All of the following are considered as advantage of auditing except okay ስለ ኦዲቲንግ ሁሉም አድቫንቴጅ ናቸው ነው የሚለው ከአንዱ በስተቀር A. It is a tool for control. It enhances the credibility of information. C. It helps to detect misstatements or errors or fraud. D. None of the above. ስለዚህ አድቫንቴጅ ኦፍ ኦዲቲንግ የሆነ ግን አንዱ የትኛውን ያልሆነው ነው የተባለው D ነው። none of the above ሁሉ ምንድናቸው? መልስ ናቸው። It is a tool for controlling. It enhances the credibility of information. It helps to detect misstatements, errors or frauds. ስለዚህ ሁሉም መልስ መሆን ይችላሉ። Question number 48. Which of the following statement is true? Which of the following statement is true regarding the time value of money? ስለ time value of money ትክክል የሆነ የትኛው ነው? A. A dollar received in the future if worth less than a dollar received today. B. The present value of future payment increase as the discount rate decreased. C. The future value of an investment decrease as the time holding increased. D. A dollar received in the future is worth more than a dollar received today. ስለዚህ ስለ time value of money ትክክል የሆነ የትኛው ነው ነው? time value of money ምንድን ነው? ኦኬ በነገራችን ላይ time value of money just ምንድን ነው? በአማርኛ ዛሬ ስናየው የዛሬ 1 ብር ከነገ 100 ብር ይበልጣል ማለት ነው። ኦኬ ወደፊት የምናገኛቸው ገንዘቦች እና ዛሬ ላይ የምናገኛቸው ገንዘቦች ዛሬ ላይ አሁን ባለንበት ኮንዲሽን ላይ የምናገኘው ገቢ ከፍተኛ የሆነ ቫልዩ አለው ነው። ስለዚህ ትክክል የሆነው የትኛው ነው? A ነው። A dollar received in the future if worth less than a dollar received today. ወደፊት የምናገኘው ገቢ ዛሬ ከምናገኘው ገቢ ጋር ስናነጻጽረው
በጣም ወርዝ ሊያደርግ አይችልም። ቫልዩ እየቀነሰ ነው ሊሄድ የሚችለው። ኦኬ ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ይሄ ነው። ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ጀስት ምንድነው? መኒ ቱዴይ ካን ቢ ኢንቨስት ብናገኝ ነው። ለምሳሌ ኢማጂን መኒ ቱዴይ ካን ቢ ኢንቨስትድ ቱ አርን ኢንተረስት ልናገኝ እንችላለን ዛሬ ላይ ሜኪንግ ኢት ወርዝ ሞር ኢን ዘ ፊውቸር ወደፊት ጥሩ ልናደርገው እንችላለን። በት ነገ የምናገኘውስ ዛሬ የምናገኘውን አይተካልንም። therefore a dollar today is worth more than a dollar received in the future ዛሬ የምናገኘው ዶላር ዛሬ የምናገኘው ገንዘብ ነገ ከምናገኘው ገንዘብ እጅግ በጣም የተሻለና ጥሩ ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ምን ይሆናል? ኤ ነው ማለት a dollar received in the future if worth less than a dollar received today ወይም ደግሞ a dollar today is more worth than a dollar received in the future የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። question number 49 all of the following statements are true except one all of the following statements are ምንድናቸው? true except what? one ሁሉም ትክክል ናቸው ከአንዱ በስተቀር። a the aim of a substantive procedure is to ensure that there are no material error at assertion levels in the client financial statement. b accuracy is a test used to ensure that all of the company transactions have been included in the correct period. c the objective of an audit of financial statements is to enable the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respect with an identified financial reporting framework. D the auditor primary concern in determining whether presentations and disclosures objective for returned earnings are satisfied primarily to disclosure of any restrictions. ስለዚህ all of the following statements are true except one ስለሚለን the correct answer is actually B. Accuracy is a test used to ensure that all of the company transactions have been included in the correct period or not. ይህንን የምንለካበት ነው። So this statement is not accurate. B ምንድን ነው የሚለው? Accuracy is a test used to ensure that all of the company transactions have been included in the correct period ነው የሚለው። Now, the test for accuracy ensures that if there any transactions are recorded correctly in terms of what amounts በትክክል ቁጥሩ ላይ ያለው ሳይሰሳት ተመዝግቧል ሪከርድ ተደርጓል ወይስ አልተደረገም ነው። እያንዳንዷ ግብይት እያንዳንዷ ትራንዛክሽን ኮሬክትሊ ሪከርድ ተደርጋለች ወይስ አልተደረገችም የአኪዩሬሲ ጉዳይ ነው። it is not necessarily in the period ጊዜው አይደለም የሚወስነው። so the test for the correct period is known as cut off ይባላል። ብዙ ጊዜ እንደምታስታውሱት ከሆነ ቴስት የምናደርገው cut off ነው። ስለ ፔሪድ ስለ ታይም እናወራ ከሆነ cut off የሚባላል። ስለዚህ ስህተት የሆነ የትኛው ነው? ቢ ነው። accuracy doesn't maybe measure about the periods ላይ መለከተው ይችላል። እንዴት ነው የሚመለከተው? just ሪከርድ ተደርጓል ወይስ አልተደረገም፣ ተመዝግቧል አልተመዘገበም ነው። ስለዚህ the correct answer is actually B ይሆናል ማለት ነው። question number 50 of the following which one is not correct about the formula used to not correct ነው የሚለው used to compute what return on maybe earning equity return on equity. A return on equity is equal to net present margin times total asset turnover times equity multipliers. B return on equity is equal to net income maybe divided by sale times sale maybe divided by total assets times total assets over common equity. C maybe little or no influence over the maybe invested company. D return on equity is equal to gross profit margin times total assets turnover times what? Equity multipliers. So which one of the following is not correct? B return on equity is equal to net income ሲካፈል ሴል ሲባዛ በሴል ሲካፈል total assets ሲባዛ ስህተት ነው። በጣም ስህተት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ B ነው ማለት ሌሎቹ ትክክል ናቸው። question number 51 which of the following is wrong about current ratio? ስለ current ratio ስህተት የሆነ የትኛው ነው? wrong ነው የሚለን ኦኬ ወይም ደግሞ false የሆነ A allow ratio suggests that a firm may face difficulty in paying its short-term obligation. B a high ratio indicates that too low capital is tied up in current assets and a firm may be sacrificing maybe some return. C a very high current ratio indicates excessive current asset due to poor current asset management. D creditors want a company or business firm to have a higher current ratio. So the correct answer is actually B. wrong ስለሚለን B ስህተት ነው። high ratio indicates that too low capital is tied up in current assets and the firm may be sacrificing some return ነው የሚለው ስህተት ነው። ኦኬ ስህተት ነው። ለምን? a high ratio indicates that low ስለሚል this incorrect። ለምን? a high current ratio indicates that a high amount of capital is tied up in current asset ከፍተኛ የሆነ current asset ላይ ካሽ አለን ማለት ነው። like cash, account receivable, inventory. well
it suggests that the company can easily meet what it is short-term obligations ከፍተኛ የሆነ ካሽ ካለን የአጭር ጊዜ ብድርን ምን ማድረግ እንችላለን መክፈል እንችላለን ኦኬ መክፈል እንችላለን ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ስተት የሆነው ማለት ነው high current ratio ቱላው ስለሚል ይሄ ስለሚያፍርሰው B is the correct answer question number 52 which of the following statement is false ስተት የሆነው የትኛው ነው A the purpose of audit sampling is to provide a reasonable basis for the auditor to draw a conclusion about the population B absolute assurance that can be achieved through sampling procedures C for test of control the tolerable rate of maybe deviations is the minimum deviation that rate that can be accepted for to conclude that the audit objective has been achieved D the specific audit objective for auditing cash are not identical to the specific objective for auditing inventory so the correct answer is actually what B እንዴት የሚለው እናያለን false ስለሚለን absolute assurance can be achieved through what sampling procedures this is false ምንም ጥያቄ የለውም absolute assurance በauditing በsampling procedure ማምጣት አንችልም sampling by its nature involves what examining only a portion of the population ውክልና sample ወስደን 95% level of confidence 99% level of confidence 90% level of confidence ልንወስድ እንችላለን there is always a risk that the sample is not perfectly representative of the entire populations populationን entire population 100% ሊወክል አይችልም ስለዚህ ስተት ሊያመጣ ይችላል ቢጋ ያለው ምንድነው የሚለው absolute assurance that can be achieved through sampling procedure ስለሚል ስተት ነው sampling absolute maybe assurance ላይ ያረጋግጥልን ይችላል ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው B ይሆናል ማለት ነው question number 53 one is not true about finance relation to other not true about what finance in relation to other discipline finance ከሌሎቹ ዲሲፕሊን ጋር ካለው ግንኙነት አንፃር ስተት የሆነ የትኛው ነው A finance is less concerned with theories than economics finance is basically concerned with the applications of maybe theories and principles C in accounting income measurement is an accrual base but in finance the cash method is employed to recognize the revenue and expense D the primary functions of finance is to gather and present financial data focus on the past event ነሚለን the correct answer is actually D one is not true ወይም ደግሞ ስተት የሆነው ስለሚለን the primary functions of finance is to gather and present financial data focus on the past events ነሚለው ስተት ነው ለምን the primary functions of finance is to gather and present financial data focus on the past event this is false well finance use financial data its primary function is not just data gathering and presentation one of the core concept one of the pillar concept and the core purpose is what to use financial information both historical and budgeted or what projected data to make such relevant decision regarding to the company about future investments about financing decisions about operation decisions just finance is forward looking not just backward okay backward looking finance ወደፊት እንዴት ኢንቨስት እናደርጋለን እንዴት ገቢ ማግኘት እንችላለን እንዴት ማምጣት እንችላለን ግን ያ ማለት ሂስቶሪካል ዳታ አይጠቀም ማለት አይደለም ሂስቶሪካል ዳታ ሊጠቀም ይችላል based on historical data may we predict about the company we may predict what regarding to the company ምን እናደርግ እንችላለን predict እናደርግ እንችላለን በጀት ልንሰራ እንችላለን ስለዚህ always finance is forward looking it is not backward looking ግን maybe ሊጠቀም ይችላል historical data ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ስተት የሆነው D ነው question number 54 blank audit opinion is issued when financial statements are prepared in all material respectives in accordance with the applicable financial reporting framework የትኛው audit opinion ነው issue ሲደረግ financial statements ሲዘጋጁ ማለት ነው ሁሉ material respect መኖራቸውን applicable የሆነ financial reporting framework መኖሩን የሚያመለክተው A disclaimer opinion D adverse opinion C qualified opinion D unqualified opinion the correct answer is actually it is very simple unqualified opinion so unqualified opinion it is clean opinion that auditors issue when they are satisfied with the financial statements are present fairly in all material respect in accordance with IFRS or GAAP ስለዚህ we believe these statements are accurate and reliable and audit opinion unqualified opinion ነው የሚባለው ትክክለኛ የሆነ ፋይናንሻል ስቴትመንት ሲመጣልን ሁሉም ፋይናንሻል ስቴትመንቶች የተዘጋጁት በአይኤፍአርኤስ መንገድ ከሆነ ስታንዳርዱን ጠብቀው ከሆነ ፌሪሊ ከሆነ ኦብጀክቲቭሊ ከሆነ ስተት ከሌለው ማቴሪያል ካልሆነ በጣም ምርጥ ከሆነ እና ስተት ካልተገኘበት አንኳሊፋይድ ኦፒኒየን ኦዲተሩ ምን ሊያደርግ ይችላል ኢሹ ሊያደርግ ይችላል so the correct answer is D
Question number 55. Which of the following audit opinion is issued when the auditor having obtained sufficient appropriate evidence and conclude that misstatements are both material and maybe pervasive to the financial statements? ይሄ ደግሞ ምንድነው? ኦዲተሩ ኦዲት ካደረገ በኋላ በቂ የሆነ sufficient የሆነ ኦዲት ኤቪደንስ ወይም ደግሞ መረጃ ካገኘ እና መጨረሻ ላይ ኦዲተሩ የቀረበልኝ ፋይናንሻል ስቴትመንት ስህተት አለበት ማቴሪያሊቲ ሲታይ እንዲሁም ደግሞ ፋይናንሻል ስቴትመንት ባይ ዲፎልት ስህተት አለበት ብሎ የሚያምን ከሆነና ይሄንን ኮንክሉድ የሚያደርግ ከሆነ ምን አይነት ኦፒኒየን ይባላል? ኤ ዲስክሌመር ኦፒኒየን፣ ቢ አንአድቨርስ ኦፒኒየን፣ ሲ ኳሊፋይድ ኦፒኒየን፣ ዲ አንኳሊፋይድ ኦፒኒየን ነው የሚባለው። ትክክለኛ መልሱ ግን አድቨርስ ኦፒኒየንስ ይባላል። ሶ አድቨርስ ኦፒኒየን ምንድነው? ወርስት ኦፒኒየን የሚባለው በነገራችን ላይ ቅድም አንኳሊፋይድ ብለን የሰረነው የዚህ ተቃራኒ ጀስት ምንድነው? አድቨርስ ኦፒኒየን ነው። the worst opinion an auditor can issue. It is given when the auditor concludes that the misstatements in the financial statements are both material significant enough to influence user maybe decisions and maybe perversive, okay, affecting many parts of what the financial statements. So these are actually ትክክለኛ መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? adverse ይሆናል ማለት ነው። Question number 56. The weighted average process costing method calculate the equivalent units by A. considering only the work done during the current period, B. the unit started during the current period minus the units in ending inventory, C. the unit started during the current period and plus the units ending inventory, D. the equivalent unit complete during the current period plus the equivalent unit ending inventory. So weighted average ምንድነው የሚለውን ማወቅ አለብን። weighted average እና FIFO ሜትድ ይለያያል። ስለዚህ when calculating the equivalent units ኢኩቫለንት ዩኒቱን ካልኩሌት ስናደርግ ወይም ደግሞ ስንሰራ በፕሮሰስ ኮስቲንግ ሲስተም ጊዜ ኢኩቫለንት ዩኒት እንዴት ነው በዌትድ አቨሬጅ ሜተድ ተጠቅመን እንዴት ነው የምንሰራው? ከረንት ፔሪድ ያ ማለት ኮምፕሊትድ ዩኒትስ ኮምፕሊትድ ዱሪንግ ዘ ከረንት ፔሪድ ፕላስ ዘ ኢኩቫለንት ዩኒትስ ዋት ኢን ዘ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ አድርገን ሁለቱን ደምረን ነው አካፍለን የምንሰራው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ዲ ነው። Question number 57. When a product is the result of a joint process, the decision to process the product past the split of point further should be influenced by blank. ጆይንት ፕሮሰስ የምንጠቀም ከሆነ when a product is what the result of a joint process የጆይንት ፕሮሰስ ሪዛልት ከሆነ the decision to process the product past the split of point further influenced የሚደረገው እንዴት ነው? A. total amount of the joint cost, B. portions of the joint cost allocated to the individual product, C. extra revenue earned past the split of point, D. extra. so ትክክለኛ መልሱ just it is D። ስለ ጆይንት እንትን ታውቃላችሁ። I think ጆይንት ፕሮሰስ ምንድነው የሚለውን ጆይንት ኮስት ምንድነው የሚለውን ታውቃላችሁ። ጆይንት ኮስት these are costs incurred by business organization up to the split of points in a joint production process። በጆይንት ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ጊዜ እስከ ስፕሊት ኦፍ ፖይንት ድረስ የወጣ ወጪ ምን ይባላል? ጆይንት ኮስት ይባላል። ስፕሊት ኦፍ ፖይንት ምንድነው? it is actually the point or the touch in the production process where the joint product can be recognized as separate products። ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ፕሮዳክቶች የሚለያዩበት ቦታ ነው ስፕሊት ኦፍ ፖይንት የሚባለው። total amount of joint cost ለምሳሌ joint cost are sunk cost at the split of point and should not influence the decision to further process። joint cost ወደፊት ከስፕሊት ኦፍ ፖይንት በኋላ እንደ ሳንክ ኮስት ኦልሬዲ የወጣ ወጪ ስለሆነ ለምን ወስነው ውሳኔ ያን ያህልም ግባ የሚባል ዲሲሽን ላይ ኢፌክት ላይ ያሳድር ይችላል። ኤጋ ያለው ማለት ነው total amount of the joint cost ስለሚለን። ቢጋ portion of the joint cost allocated to individual products ስለሚለን and maybe it does not affect the decisions also. extra revenue earned የሚለው it be maybe be but it should be compared መደረግ ስላለበት affect ላደርግ ይችላል፣ ግን compared መደረግ አለበት። ዲጋ ግን extra operating income earned past the split of points ስለሚል this is a key factor. okay, it considered both the external revenues and extra cost። ጆይንት ኮስት ካለ በኋላ ሰፓሬብል ኮስት የሚባል ስላለ ሁለቶቹን አወዳደረና ገቢና ወጪን የምናቀናንሰው ትክክለኛ መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲ ይሆናል ማለት ነው። Question number 58. አሲሞ አለማየሁ maybe ታሴ is auditor ነው። he has to do his audit work maybe the line with awareness ያውቃል፣ እውቀት አለው፣ ጥሩ ስራ ይሰራል። which international audit standard supports these statements? በጣም ኮምፒተንስ ነው፣ በጣም aware ነው። ኦዲት ሲሰራ educate training and proficiency ያለው ያስብላል። ኢንዲፔንደንስ ነው መባል አለበት ወይስ ዱ ፕሮፌሽናል ኬር አለበት ወይስ ደግሞ sufficient understanding of internal የትኛው ነው ይሄን ሰው ሊገልጽ የሚችለው የሚለው ነው። ትክክለኛ መልሱ is what ዱ ፕሮፌሽናል ኬር ነው። ከፍተኛ የሆነ ምን አለው? አዌርነስ አለው፣
ስራውን ሲሰራ ደግሞ ዊዝን በጥሩ ሁኔታ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ኦፕሽን ጋር ያለው adequate training and proficiency this relate to the audit qualifications and skills ከስኪል እና ከኳሊፊኬሽን ጋር ተገናኝቶ የሚመጣ ነው። ኦፕሽን ጋር ኢንዲፔንደንስ የሚለው ገለልተኛነትን ነው የሚያሳየው። ኦኬ ገለልተኛነትን ነው የሚያሳየው ኦፕሽን ቢ ጋር ያለው this refers to what the auditor objectivity lack of biasness ግልጸኝነቱ ወይም ደግሞ ኢንዲፔንደንሲ ኦኬ ገለልተኛ መሆን። ሲጋ ያለው ዱ ፕሮፌሽናል ኬር ግን ጀስት ሜቢ አዌርነሱን እውቀቱን ሁሉንም ፐርፎርሙን የሚያደርግበትን መንገድ ኮምፒተንሱን ይለካልናል። ሰው ትክክለኛ መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኮሽን ናምበር 59 ኦዲተርስ አር ሪስፖንሲብል ፎር ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኦዲተር ለየትኛው ነው ሪስፖንሲብል ሊሆን የሚችለው? ኤ ቱ ዲዛይን ዴር ኦዲት ፕሮሲጀርስ ኢን ሰች አ ዋይ ቱ provide reasonable assurance of detecting errors and regulatory data or materiality to the financial statement. B to exercise the professional care in planning and conducting the audit. C maybe communicating errors and irregularities and any maybe consequence to the audit committee of what the client. D all of the above. So the correct answer is actually all of the above. Auditor ለነዚህ ሁሉ ምንድነው ሪስፖንሲብል ነው መስራት አለበት በስነ ስርዓት። ስለዚህ ምንም ጥያቄ የለውም። to design the audit procedure audit procedure ዲዛይን ማድረግ አለበት። ዲዩ ፕሮፌሽናል ኬር ይዞ መስራት አለበት። ስህተት ካለ ችግር ካለ ደግሞ ኦዲት ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ አይቶ ኮሙኒኬት ተሎ ማድረግ አለበት። ሁሉም የኦዲተር መወጣት ያለበት ስራ ነው። question number 60 which of the following alternatives are not an example of maybe compliance audit? የኮምፕላያንስ ኦዲት ኤግዛምፕል ያልሆነው የትኛው ነው? ኖት ስለሚለን ኖት ኤ determine whether accounting personnel are following the procedures maybe prescribed by the company controller. B review wage rates for compliance with minimum wage law. C evaluate the efficiency and accuracy of what processing payroll. D examine contractual agreements with banks and other maybe bankers and other lenders to be sure the company is complying with legal requirements. The correct answer is actually C evaluating the efficiency and accuracy of processing payroll transaction. ይሄ የኮምፕላያንስ ኦዲት አካል አይደለም ወይም ኤግዛምፕል አይደለም። evaluate the efficiency and accuracy of processing payroll transactions just is not a newly installed computer system ማስገባት ነው፣ ፔሮል መስራት ነው። ግን ብዙ ጊዜ ይሄ የምን ስራ ነው? ኦፕሬሽናል ኦዲት ስራ ነው። ኦኬ የኦፕሬሽናል ኦዲት ስራ ነው እንጂ የኮምፕላያንስ ኦዲት ኤግዛምፕል አይደለም። ይሄ ምንድነው? ጀስት ስለ ፎከስ ኦን ኢቫሉዌቲንግ ኤፊሺየንሲ ኤንድ አኩሬሲ ላይ which is more related to what operational audit. It is not more about ስለ compliance ብዙም አይደለም። ስለዚህ it is operational audit not compliance. So the correct answer is actually C ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ትክክለኛ መልሱ C ይሆናል ማለት ነው። ሶ ገና ነው ቱቶሪያልስ ለዛሬ ይዞላችሁ የነበረው ሁለተኛው ፓርት የ2017 ዓ.ም ሞዴል ኤግዚት ኤግዛም ይሄንን ይመስላል። ገና ነው ቱቶሪያልስን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ ገና ነው ቱቶሪያልስን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮው ከተመቻችሁ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ያደርሱልኝ። ገና ነው ቱቶሪያልስን ሁሌም ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ያገኙ። እኒንና መሰል ኤግዚት ኤግዛሞችን የተለያዩ የሪፈረንስ ማቴሪያሎችን እዚህ ቪዲዮ ላይ እዚህ ዩቲዩብ ላይ የምንሰራ ይሆናል። ባይ ባይ።